Penantian panjang akhirnya terbayar, jembatan peninggalan kolonial di Desa Keranggan, Klaten, yang sudah 13 tahun tak terpakai, kini direvitalisasi melalui program Jembatan Garuda yang diinisiasi Prabowo Subianto. Jembatan ini kembali menjadi jalur vital yang menghubungkan Desa Keranggan dengan Desa Leles hingga akses ke Yogyakarta, mengakhiri perjuangan warga yang selama ini harus memutar hingga 2 km. Lebih dari sekadar infrastruktur, jembatan ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat. Dari proses pendataan hingga pembangunan, kini akses antar desa, kota, bahkan provinsi kembali terbuka. Warga pun berharap kehadiran jembatan ini bisa memperlancar aktivitas, mendorong ekonomi, dan membawa perubahan nyata bagi kehidupan sehari-hari. Ya, harapannya digunakan warga masyarakat kaitan dengan jalur penghubung antara Desa Keranggan dan Leses dan juga nanti ke Yogyakarta. Ini kan jalan yang sangat vital sekali untuk Desa Keranggan dan Desa Leses. Kami selama 13 tahun menunggu. Di wilayah saya ada jembatan peninggalan Belanda. Terus pada waktu pemakaiannya kurang lebih sudah 13 tahun tidak dipakai. Nah, alhamdulillah kami data, kami laporkan ke staf Terkodim, alhamdulillah di ACC untuk pembuatan jembatan gantung Garuda Perintis. Sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan jembatan gantung Garuda Perintis di wilayah binaan saya. Semoga dengan dibangunnya jembatan gantung Garuda Perintis bermanfaat bagi warga binaan saya. This process should go very quickly, and that most of the points are already negotiated and agreed to. You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening, 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous. But we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mendesak agar Iran lebih bijak terkait Selat Hormuz. Amerika juga mendesak Iran untuk pilih lanjut perang atau sepakat dengan mereka. You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don't have a navy or real domain awareness. You can't control anything. To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure power. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup tetapi luka berat. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear.
believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target. We see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. They say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways, which we are quite used to. Ultimately, they need to come to the table. Pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Pemirsa, 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite, Yordania, untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية، أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu. Meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon. Perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan.